याद रखिए, जिस तरह से जिस्म बीमार होता है उसी तरह से रूह भी बीमार होती है। जिस्म बीमार होता है तो जिस्म के बीमारी के कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ आसार हैं, कुछ निशानियां हैं। अगर सर में दर्द हो तो हेडेक है, अगर नाक और आंख से पानी बहने लगे तो आप कहेंगे कफ हो गया है, मुझे वायरल हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है। तो जिस्म बीमार होता है तो उसके अलग अलग सिम्टम्स हैं। आप समझ जाते हैं कि जिस्म में कहाँ खराबी है, कहाँ प्रॉब्लम है। इसी तरह से मेरे प्यारे, जब रूह बीमार होती है तो उसके भी सिम्टम्स हैं, उसके भी आसार हैं। वो क्या है कि जब एक बेटे के दिल में बाप के लिए अजमतें कम होने लगे तो समझ लो रूह बीमार है। एक भाई के लिए भाई के दिल में मोहब्बतें कम होने लगे तो समझ लो रूह बीमार है। जब तुम्हारे कदम अच्छाइयों की तरफ बढ़ने से रुक जाएं, जब भी तुम्हारे कदम उठे तो बुराइयों की तरफ उठे तो समझ लो रूह बीमार है। किसी गरीब और किसी गमज़दा और किसी परेशान हाल इंसान को देखकर अगर तुम्हारे सीने में दया की लहरें ना उठें तो समझ लो रूह बीमार है। किसी मुसलमान को देखकर एक मुसलमान के दिल में मोहब्बत पैदा ना हो तो समझ लो तुम्हारी रूह बीमार है। अगर घर में तुम्हारे अखलाक अच्छे ना हो तो समझ लो रूह बीमार है। तो जिस तरह से जिस्म बीमार होता है उसके सिम्टम्स हैं, उसी तरह से आत्मा जब बीमार होती है तो उसके भी सिम्टम्स हैं। मेरे प्यारे, दोनों का सेहतमंद रखना, स्वस्थ रहना जरूरी है। जब तक दोनों तुम्हारे पास सेहतमंद नहीं होंगे तब तक तुम कामयाब नहीं होगे। तो जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए आपका एक मेन्यूल बना हुआ है। सुबह उठते हो आप कुछ नाश्ता चाय शाय खाते हो ना, खाते हो ना। ये चाय शाय किसको फायदा देगा? शरीर को फायदा देगा, जिस्म को। फिर उसके बाद क्या करते हो? आप निकल जाते हो काम धंधे पे। फिर उसके बाद आप दोपहर होती है, ब्रेक लेते हो वर्क से। फिर उसके बाद क्या करते हो? लंच करते हो, भात खाते हो। इस भात का फायदा किसको है? शरीर को। तो लंच की जरूरत है शरीर को, तो लंच ले लिया। शाम को जब आप काम से फारिग हुए फिर शाम को आपने क्या किया? कुछ चाय शाय। तो आप रात का डिनर लेते हो। ये जिस्म को सेहतमंद रखने का आपने सिस्टम और निज़ाम बना रखा है। लेकिन मेरे प्यारे, कभी सोचा कि सिर्फ जिस्म को सेहतमंद रखने से रूह सेहतमंद नहीं होगी? ये खाना दाना, ये तमाम पानी, ये सब जिस्म के लिए है, रूह के लिए नहीं है। तो जिस मालिक ने इस रूह को भी पैदा किया है तो क्या इसको सेहतमंद रखने के लिए इसकी कुछ डाइट न रखी होगी? इसको मजबूत रखने के लिए, इसको सेहतमंद रखने के लिए उस खालिक ने, उस मालिक ने कोई निज़ाम न बनाया होगा? क्योंकि ये दाना, ये खाना, ये रोटी शोटी, ये भात दाल, ये सब जिस्म के लिए है, रूह को फायदा नहीं देता। तो आखिर रूह को सेहतमंद कैसे रखा जाए? कुर्बान जाओ उस मालिक के करम पर, कुर्बान जाओ उस रब के फضل पर, कुर्बान जाओ अपने रब की अता पर कि जहां तुम्हारे जिस्म को ग़िज़ा की जरूरत है उस रब कायनात ने वहीं तुम्हारी रूह की ग़िज़ा का भी इंतजाम कर दिया। रूह की ग़िज़ा का भी इंतजाम कर दिया कि देखो, उठ रहे हो, सुबह नाश्ता करने जा रहे हो ना, तो जब नाश्ता करते हो, सुबह उठते थोड़ा और पहले उठ जाओ, थोड़ा और पहले उठ जाओ। उस वक्त उठ जाओ जब स्याही आसमान में छट रही हो, सुबह दी आ रही हो, बस उस वक्त उठ जाओ। उठकर आ जाओ अपनी मस्जिदों में, फजर की नमाज पढ़ लो। पढ़ोगे रूह ग़िज़ा हासिल कर लेगी, रूह ग़िज़ा हासिल कर लेगी। फजर की नमाज पढ़ लिया, रूह ने अपनी डाइट ले ली, अपनी ग़िज़ा हासिल कर ली, ये भी सेहतमंद। अब रोटी शोटी खा के जिस्म को भी सेहतमंद करो। पैरेलल इंतजाम है, पैरेलल है। जहां रूह को ग़िज़ा दे रहे हो वहीं जिस्म की ग़िज़ा है, जिस्म को ग़िज़ा दे रहे हो, रूह की ग़िज़ा का भी इंतजाम है। अब आगे बढ़िए, फैल जाइए रूह ज़मीन पर। सारी नेमतें अल्लाह ने बिखेर दी हैं आपके लिए, आपको अक्ल दे दिया है, जितना चाहो अल्लाह की नेमत से फ़ायदा उठाओ। और फिर आपको दोपहर में इस शरीर को, इस जिस्म को ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। आप भात खाते हो, दिन में खाते हो ना लंच, जा रहे हो जिस्म को ग़िज़ा देने के लिए, जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए भात खाने जा रहे हो। रुको, उससे पहले आओ रब की बारगाह में ज़ोहर की नमाज पढ़ लो ताकि तुम्हारी रूह भी ग़िज़ा हासिल कर ले, रूह भी ग़िज़ा हासिल कर ले। अब शरीर को सेहतमंद रखने के लिए भात दाल खा लो, नो प्रॉब्लम।
پھر اس کے بعد تم اپنے کام پہ لگ جاؤ. جب کام سے فارغ ہو تمہیں پھر شام کو چائے پینے کی ضرورت پڑتی ہے, کچھ اسنیکس, کچھ بسکٹ لینے کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ تھوڑا سا طبیعت فریش ہو جائے. جسم کو فریش کرنا چاہتے ہو تو اس سے پہلے عصر کی نماز پڑھ لو تاکہ تمہاری روح بھی فریش ہو جائے, روح بھی فریش ہو جائے. عصر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے میرے پیارے, عصر کی نماز کی بڑی فضیلت ہے. عصر کی نماز مت چھوڑا کرو, اس وقت عصر کی نماز ضرور ادا کیا کرو, کیونکہ عصر کی نماز تمہیں انرجی دیتی ہے, تمہاری روح کو صحت مند بناتی ہے. آپ نے پڑھ لیا, روح کو بھی غذا مل گئی, جسم کو بھی غذا مل گئی. اب رات میں پھر تمہیں ڈنر لینے کی ضرورت ہے. رات میں کھانا کھاؤ گے, ڈنر لو گے, اس سے پہلے روح کو غذا دے لو, مغرب کی نماز پڑھ لو. مغرب کی نماز پڑھ لو گے, روح اپنی غذا حاصل کر لے گی. رات کا کھانا کھا لو گے, جسم اپنی غذا حاصل کر لے گی. جب دونوں کو برابر ڈائٹ ملتی رہے گی تو دونوں سوستھ رہیں گے, شریر بھی سوستھ رہے گا, آتما بھی سوستھ رہے گی. جب دونوں سوستھ رہے گی تو تمہاری زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا, بے قراری نہیں ہوگی, بے چینی نہیں ہوگی, اضطراب نہیں ہوگا, کوئی بھے نہیں ہوگا, کوئی خوف نہیں ہوگا, کیونکہ شریر بھی سوستھ ہے, جسم بھی سوستھ ہے. جب دونوں صحت مند ہے تو تمہاری لائف اچھی ہوگی. اب آپ کہیں گے کہ حضرت آپ نے مغرب تک تو سیٹ کر دیا, عشاء کو کہاں لے جائیں گے؟ رات کے کھانے کے بعد تو کوئی کھانا ہے نہیں. ارے مجھے کیا لے جانے کی ضرورت ہے, اس خالق نے مالک نے جو نظام بنا دیا ہے اس میں میرا کیا کہنا ہے. عشاء کی نماز میرے پیارے, اب تم کیا کرتے ہو کھانے کے بعد؟ کچھ دیر کے بعد سونے جاتے ہو. کیا کرتے ہو؟ سونے جاتے ہو. کیا کہتے ہو؟ ہاں گھماتے جائے, ہے نا, کھانے کے بعد گھماتے جائیے, سونے جا رہے ہو. تو جب انسان سو جاتا ہے, جب انسان سو جاتا ہے تو سونے کا مطلب کیا ہے؟ وہ موت کی گود میں چلا جاتا ہے. جب ایک انسان سوتا ہے تو موت کی گود میں چلا جاتا ہے. اب وہ صبح زندہ اٹھتا ہے تو رب کا فضل ہے, احسان ہے کہ اللہ نے اسے زندگی عطا کی. ورنہ سونے کی حالت ہے مطلب موت کی حالت ہے. آپ سو گئے گویا موت کی گود میں چلے گئے. اب صبح اٹھے تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے آپ کو زندگی عطا کی. تو میرے پیارے سنو, جب تم سونے جا رہے ہو یعنی تم موت کی گود میں جا رہے ہو, تو اس سے پہلے عشاء کی نماز پڑھ لو. اس سے پہلے عشاء کی نماز پڑھ لو تاکہ اگر سونے میں اللہ نے تمہاری روح کو بلا لیا, تمہاری روح کو طلب کر لیا, تو تمہاری روح اس کی بارگاہ میں اس کی بندگی لیے ہوئے جائے, اس کی عبادت لیے ہوئے جائے, اس کی اطاعت لیے ہوئے جائے. کیا نظام بنایا ہے میرے پیارے, کیا نظام بنایا ہے. اور یہیں پر ایک بات اور کہہ دوں, یہ تو صحت ڈائٹ کی بات ہو گئی. اب بیماری کی بات بھی سن لیجئے. تو جسم بیمار ہوتا ہے, جہاں بھی پرابلم ہوتی ہے اس کے اسپیشلسٹ اس دنیا میں موجود ہیں. اگر ہارٹ بیمار ہو جائے تو کارڈیولوجسٹ موجود ہیں, اگر پیٹ میں کچھ گڑبڑی ہو جائے تو گیسٹرولوجسٹ موجود ہیں, اگر کڈنی میں کوئی پرابلم ہو جائے تو نیفرولوجسٹ موجود ہیں, اگر دماغ میں کوئی پرابلم ہو جائے تو نیورولوجسٹ موجود ہیں. جتنی بھی بیماریاں ہیں اس کے سب اسپیشلسٹ دنیا میں موجود ہیں. آپ ان سے کانٹیکٹ کرتے ہو, ان سے ایڈوائز کرتے ہو, ان کو دکھاتے ہو. لیکن میرے پیارے اگر روح بیمار ہو جائے تو اس کے کون سے ڈاکٹر ہیں؟ اس کے لیے ہم کہاں جائیں گے؟ اس کا علاج کہاں کرائیں گے؟ میرے پیارے روح بیمار ہو جائے تو اس کا علاج, اس کے ڈاکٹر کون ہیں؟ تو میرے پیارے اللہ نے اس کا بھی نظام بنا رکھا ہے. اپنے ان دوست بندوں کو روح زمین پر پھیلا کر, یہ روحانی تاجدار ہے, اگر روح بیمار ہو جائے تو ان روحانیت کے تاجداروں کی بارگاہ میں ان اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں آؤ. یہ جسم نہیں, یہ روحانیت والے ہیں, اسپریچولیٹی ہے, اسپریچول ہیں, یہ روحانیت والے ہیں. روح بیمار ہو جائے تو یہ سب روح کے ڈاکٹر ہیں. اگر وہ چیز جو دنیا میں نہیں ملتی میرے پیارے, مجھے بتاؤ نا, اگر کسی کا کریکٹر خراب ہو جائے, اگر کسی کا کریکٹر لوز ہو جائے, تو مجھے بتاؤ کریکٹر کو اچھا بنانے کے لیے دنیا کی کس انڈسٹری میں, دنیا کے کس لیب میں
कोई कैप्सूल, ये कोई टैबलेट या कोई सिरप ऐसी बताओ ना कि जो बनती हो जिसे पी लेने से कैरेक्टर अच्छा हो जाए। दुनिया की किसी फैक्ट्री में नहीं। हाँ, कपड़ा गंदा हो जाए तो उसके लिए दुनिया के पास डिफरेंट डिटर्जेंट सोप मौजूद हैं, आप कपड़े साफ कर लोगे। दीवार गंदी हो जाए तो डिफरेंट टाइप के पेंट्स मौजूद हैं, दीवार साफ कर लोगे। लेकिन अगर किसी का अखलाक गंदा हो जाए, किसी का बिहेवियर गंदा हो जाए, तो उसको साफ करने के लिए दुनिया के किस लैब में, दुनिया की किस इंडस्ट्री में वो कौन सी चीज बनती है जिससे हम अपने अखलाक को अच्छा बना सकें। लेने में प्यारे, ये मोहब्बत, ये अखलाक, ये हुस्न किरदार, ये वो नेमतें हैं जो दुनिया की किसी इंडस्ट्री में इसकी कोई दवा नहीं मिलती। अगर मिलती है तो इन वलियों की बारगाह में मिलती है। अगर तुम्हारे अंदर मोहब्बतों की कमी हो जाए तो आओ इन चौखटों पर खड़े होकर इनसे मोहब्बत की भीख मांगो, क्योंकि ये वो लोग हैं जो जिंदगी भर दुनिया को मोहब्बत बांटते रहे। मोहब्बत इनके पास है तो मोहब्बत यही देंगे। ये वो लोग हैं जिनके हुस्न किरदार के हुस्न से दुनिया इनके कदमों पर झुकती रही। अगर किरदार में हुस्न चाहते हो तो वो वही देगा जिसके पास किरदार का हुस्न हो। तो किरदार का हुस्न चाहिए तो इन औलिया इकराम की बारगाह में आओ, तुम्हारे किरदार में खूबसूरती पैदा हो जाएगी। मेरे प्यारे, सब कुछ मौजूद है, लेकिन हमारी हालत ये है कि हम दरिया के किनारे बैठे हुए हैं, पानी बह रहा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी चिल्ला रहे हैं कि हम प्यासे हैं। अरे मेरे प्यारे, पानी भी है, प्यास भी है, हाथ बढ़ाओ ना, पानी उठाओ, होंठ तक लाओ, पी लो। सारी नेमतें तो अल्लाह ने तुम्हें अता फरमा दी हैं, फिर ये तुम बेचैन क्यों हो? बढ़ाओ अपने कदमों को, जहां तुमने जिस राह पे अपने कदम को डाल रखा है वापस आओ। हम सब का रब, वो बेनियाज मालिक हम सब से कहता है कि आ जाओ मेरी तरफ। किस चीज ने रोका है तुम्हें मेरी तरफ आने से? ये रब्बे कायनात कहता है, हम सब से कहता है, आ जाओ मेरी तरफ। मेरी नेमतें, मेरा फजल, मेरा करम, मेरी अता तुम्हारे लिए है। आ जाओ मेरी तरफ। तुम जहां खड़े हो वहां मेरा फजल नहीं पहुंचेगा, जहां मैं चाहता हूं वहां खड़े हो जाओ तो फजल ही फजल है, अता ही अता है, नेमत ही नेमत है, करम ही करम है, इनाम ही इनाम है।